हेलो गैस बर्तमान मु शुभेन्दु बर्तमान आसीगले आम बाघमारी अट्री बहुत गहली भितर आम आसीलु बापा मो भाई गाड़ी फाड़ी थोइकी बर्तमान आसीगलु दी साइड रे बहुत दुकान बहुत जिनस मिलता है अट्री कौन न मिले शिला शिल्पठू कुला बाउंस बोझ जाए सब मिलूँ आउटा उष्म प्रसवण गेट मुहटी किसी एभली गेट रे बर्तमान आम एंट्री कला बेले टिकेट होता 5 टका लेखे आसला बेले कौन साहाण मेला होता आम देखिक बाबा बर्तमान ये ओडिशा रे चलता हकी मैच जो हकी गोटे डेकोरेशन टे होता यहाँ हूँ अट्रीर 14 ରୁ 18 ଜାନୁଆରୀ जे यही महोत्सवटी होता है ये मकर महोत्सव आपको कह जाए बहुत बढ़िया डेकोरेशन थिला गहल भी प्रबल थिला हकीर भी बहुत डेकोरेशन टी होता चारिपटे बहुत बढ़िया कलरिंग है बहुत बढ़िया महोत्सव होता बुद्धदेवंकर ये देखु स्टैचूटे आउ स्माइल जो बुद्धदेव इमोजी बहुत बढ़िया लगुला ये गोटे फोटो उठाइबा गोटे सेल्फी स्टैंड भी होता व्हाइट कलर होता बहुत बढ़िया था ये गोटे ट्रेन लाइन भाया गोटे जाती ड्रैगन बढ़िया बहुत बढ़िया गहली प्रबल बहुत गहली था आगुरी ये महोत्सवटी मस धरी चलूला एवं बर्तमान किछि दिन चलुची बर्तमान शगड़ गाड़ी गोटे होती देखु बढ़िया बहुत बढ़िया लगे फूल सजा है शगड़ गाड़ी ये बर्तमान देखा रेयर हो गला शगड़ गाड़ी सब एपटे जगन्नाथ मूर्ति होपटे पुरी नेचुरल व्यू भाया देखा एक स्टाचूटे होती बढ़िया बहुत बढ़िया लगे एपटे देखो ये ड्रम बजाउं दुईटी कंधे एपटे बढ़िया बहुत बढ़िया लगुला देखो केते लोक जगन्नाथ श्री जगन्नाथ गोटे स्टैचू भाया होती समस्ते फोटो फोटो उठाऊँ एपटे देखो बटरफ्लाई विंग्स टे ये भी ये देखो यहाँ हूँ उष्म प्रसवण यू पानी फुटुची बहुत गहली ये कहुए जे 7टी शगड़ ये बुड़ी जाता देखु ता भितर देखा चलतु कौन हो कौन ना देखो ये पानी एते मुझे जाते से किसी फुटुन कि कहुए जे जिते हरिबोल हुलहुली पकाए से जोश फुटे बोली पानी एत फुटुन बट धासटा बाजुची टे देखो ये माली मैंने सब पानी आड़े त्या भर बहुत गहलिया भितर बहुत भी कॉइन पड़ी आ भितर एते पानी फुटुनी जे कहुए जे बहुत गहली हेले हरिबोल हुलहुली पकेले पानी बेसी जोश फुटे देखो चारिपटे केते गहली ए भीतर देखा ये पिला खेल देखो बहुत बढ़िया है शिवंकर गोटे स्टाचूटे शिवंक लिंग ये समस्ते फोटो फोटो उठाऊँ समस्ते तो उठाऊँ आम भी उठेबू बोली भाई बुलिक आस पचर उठेबू यहाँ कहुए जे यू गुआ पाइले पुत्र के कन्या संतान प्राप्ति हुए मानसिक कुंड जहाँ जो मानसिक थी ये गुआ पाइले आप निश्चिंत संतान प्राप्ति हे बोली कहुए बहुत गहली भितर देखु जहाँ हो बहुत गहली ये गाधागाधि करती ये कौन गाधागाधि कले चर्म रोग आ गोड़ फटा ये सब हुए बोले कहुए चर्म रोग थिले यही पानी गाधेले गोटे चर्म रोग भल हो जाए इन सब कहते देखो ये चारिपट बहुत लोक मो बापा भाई बर्तमान धुआधुई होती बहुत मजा लगुला मो भाई ये धुआधुई कर हाथ गोड़ से शीत को जो फाटी जाए भल हो जाए बोली कौन कहते ये धुआधुई कले ये भीतर देखु नाल पानी जाऊँगी से कूहू डायरेक्ट एपटू नाल पानी जापट ये पोखरी भाया से भितर कि पानी रोचे देखो केते बांफ बाहर कि गरम देखो धुआं देखा पूरा गरम पानी फुटुची पानी पूरा
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଏପଟେ ବାପା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ମହୋତ୍ସବ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଏବେ ଲୋକ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ହେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଲୋକ ହେବେ ଆଉ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି, ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ହେଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ରାତି ମହୋତ୍ସବ ଷ୍ଟେଜ୍ ସାଇଡ଼ରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚାଲ ଦେଖିବା ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଏପଟେ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କେଟ୍ ବିକା ହେଉଛି, ଏପଟେ ଜମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଅଛି ଫେସିଲିଟି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଟିଂ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠି ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ ଦୁଇଟାରେ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏପଟେ ଏଠି 3ଟା ପିଲା ଜମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କେଟ୍ ବିକା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କେଟ୍, ମଥୁରା କେକ୍ ଏକ ବିକା ହେଉଛି ସବୁ। ବୋଟ୍ ଚାଲିଛି ବୋଟିଂ ପିଲାଙ୍କର। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଣ୍ଡପ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାର ସବୁ ମଝିରେ ଥିଲେ ସୁନାବେଶ। ଏପଟେ ସୁନାବେଶ ଆଗରେ ଥିଲେ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ସବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ପତାକା। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ, ଇଏ ବଢ଼ିଆ ମିନି ରଥ। ରଥଟି ପୁରା ଏଭଳି ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରୀରୁ ପୁରା ଡିଟୋ ରଥ ଆସିଛି। ପୁରା କୁନି କୁନି ଚକା, କୁନି ଜଗନ୍ନାଥ, ଫୁଲ ଲାଗିଛି, କୁନି ରଥ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଡିଟୋ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ରଥଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୋଣ କାମ, ପୁରା ନିଖ କାମ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନାବେଶ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁନାବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନାବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ। ଏଇଟା ସୁନାବେଶ ଆମର। ଏପଟେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଏପଟେ ସବୁ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନାବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏପଟେ। ଏଠି ଗରୁଡ଼, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାମନ ବେଶ। ଏଇଭଳି ଥିଲା କିଛି ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ 2ଟି ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଘରକୁ। ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପଟେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ଗେଟ୍ ପଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ବୋଲି। ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ୟାଚୁ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଫଟୋ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଉ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଟିକେ କଞ୍ଜୁସି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଉ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ କେଉଁ ବୁଲିଯିବା ବେଳେ।